بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إذا رايحين تشوفوا ردة فعل الإعلام العربي على يعني حلويات الجزائر وأجواء عيد الفطر في الجزائر، ورايحين تشوفوا ردة فعل فرنسي وأيضا مغربية عندما تناولوا الحلويات الجزائرية. انبهروا أول حاجة بالشكل تاعها، انبهروا بالمذاق تاعها. إذا تابعوا معنا خوتي الجزائريين هذا الفيديو، ما تنسوش لايك واشتراك في القناة. جزاكم الله خيرا. Aujourd'hui on teste des pâtisseries algériennes de luxe, c'est parti. Algérienne. Oh, ça a l'air incroyable. On commence par la baklava amande et noix. Oh, le goût de miel il est insane. Non mais regardez à quel point c'est rempli d'amandes là là, ça dégouline de partout. 8,5 sur 10, on commence très très bien. On enchaîne directement avec makrout, je sais pas comment ça se dit. Oh, celui-là il est aux dattes. Je m'attendais pas à ce qu'il soit fourré comme ça à l'intérieur. On a une espèce de pâte de dattes. On a aussi le mehrout aux amandes. Celui-là il est plus simple. Pas mal, mais j'ai quand même préféré les baklavas. Celui-là je lui mets un 8,2 sur 10. On enchaîne avec les makroutlous. Amandes des sucres glaces. On va s'en faire un double, on dirait un petit peu des chamallows. Un petit peu sec. Ah, c'est chaud. Je préfère les makrout aux dattes et aux amandes que ceux-là sur 10. Enchaîne avec une hancha noix de pécan, pralinée noix de pécan. Bon appétit. Oh, ça c'est une tuerie, putain. Waouh. Super goût de noix de pécan, la pâte est bien frite, bien croustillante. C'est difficile à mâcher, ça fait carrément la mâchoire, mais c'est super bon. Celui-là, je lui mets un 9,8 sur 10, c'est une dinguerie d'ailleurs. Enchaîne directement avec des mchouek pistaches. C'est une boule de pistache, les gars. Je kiffe la pistache, mais je trouve que ça manque un petit peu de croquant. Par contre, le goût de pistache, il est insane. Je dirais le 3. Samsa aux amandes. Sur l'extérieur, elle est bien croustillante. C'est très bon. 8,7 sur 10. On enchaîne avec le griwesh pistache, praliné pistache. En fait, c'est de la pâte frite. Oh, ça a l'air incroyable. On dirait un petit peu Davy Jones. Choukran. C'est une dinguerie. Waouh. On dirait de la patate churros. Non mais c'est une dinguerie, c'est encore meilleur. Mmh. 10 sur 10 les gars, c'était parfaitement croustillant sur l'extérieur. La pâte elle est bien frite. Attends, je vais goûter un autre. Celui-là on a des éclats de pistache par-dessus. Ça ressemble un petit peu à celui avec le praliné pistache, c'était une tuerie. On enchaîne avec des mrebes aux noix café. Fusion. Je sais que je kiffe le café, donc normalement ça devrait être un banger.
Oh là là. Autour, on a une pâte au sucre qui est juste super généreuse. C'est méga sucré. À l'intérieur, c'est une pâte d'amande au café aussi. Je pensais que lui, c'était un 10. Celui-là, c'est un 10 aussi. Dinguerie. Ziriette amande et noisette. Wesh. Alors autant le ziriette amande, c'est pas trop mon kiff. Et le ziriette noisette, les gars, à l'intérieur, on a une espèce de praliné de noisette. C'est une petite tartelette comme ça avec une coque croustillante par le dessus. Et la noisette entière, ça rajoute tellement un goût incroyable. 9,5 sur 10. Très bon. Petit sablé praliné pistache. Oh, le petit praliné pistache là. Il manque juste les cunéfés, on dirait du chocolat de Dubaï, c'est une dingue zère, 9,2 sur 10. Ensuite, on a les mhebez coco citron. تعد الحلويات الجزائرية جزءاً أصيلاً من التراث الثقافي للبلاد. إيش الجمال ده؟ حرفياً أمي أمس قاعدة توريني هذه بسكوتات، وربي بنات الجزائر فنانات حرفياً. أنا أشوفها صراحة كأنها تحفة، أنا ما أكلها وربي أحسها حق يعني الناس كده. شفتوا الناس الطبقة الراقية جداً، أحس زي كده هذو يتقدموا لهم حرفياً. أنا ما قد شفت زيها في ولا مناسبة، على قد المناسبات اللي أحضرهم مهما كانت يعني طبقة الناس، إلا إنه هذا أفخم شيء أنا شفته في حياتي، حيث تتميز بتنوعها الغني الذي يجمع بين النكهات الفريدة والتقاليد العريقة. وخلال الأعياد تحظى هذه الحلويات بأهمية خاصة، إذ تصبح رمزاً للكرم والفرح والاجتماع العائلي. بفضل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل الثقافات، لم تعد الحلويات الجزائرية مقتصرة على الجزائر فقط، بل باتت تنال إعجاب العالم العربي. يخرج الناس لشراء الملابس الجديدة، ويتوافد الأطفال بحماس لاختيار أحذيتهم وثيابهم المبهجة. وفي المنازل تستعد العائلات بتحضير أشهى الأطباق التقليدية، فيما تعبق الأجواء برائحة الكعك والحلويات التي تجسد فرحة العيد. وتتحول المنازل الجزائرية إلى ورش عمل مصغرة لتحضير مختلف أنواع الحلويات التقليدية. خوتنا الجزائريين زيدوا شوفوا معنا ردة فعل مغربية بعد أن وصلتها هدية من جزائرية. حلويات جزائرية روعة روعة، واحد الحلويات يعني الشكل تاعهم مبين، البنة تاعهم هبال. تابعوا معنا خوتي الجزائريين هذا الفيديو حتى أني حلوة جزائرية جابتها لي واحد الأخت من أرجنتين. كانت هضره معايا مسكينه، سمعتني كنهضر على دوات الباسل وقالت لي ماريا عافاك جيبيه ليا ونخلصوا كذا. قلت لها نو ما تخلصيني ما والو، عطيته ليها في سبيل الله. صراحه ما كنتش عارفه حتى منين هي، كنت صاحبه مغربيه فطلعت جزائريه الله يعمرها دار. فما بغاتش قالت لي لا ما بغيتيش تخلصي مني، راه غنجيب لك شي حاجه بسيطه. وقلت لها والله ما تاخذي، حلفت انها ما تجيب والو. وعطيتها الدويه تقول لي شوفي راه جبت لك غير شي حاجه تذوقي هكا. جابت لي حلوه جزائريه على مزويناتها. شوفوا تاكلوا معايا الحلوه ولا الصينيه غتعطيوها لي، حيت الصينيه زوينه. الصينيه زوينه. وجابت شوكولاط للدراري مسكينه والله ما خلات ما جابت مسكينه والله ما خلات ما جابت لهم الشوكولاط. فكنشكرك يا الحبيبه ديالي بزاف بزاف. خذي كنشكرك. ها الحليوه. شوفوا حنا باش تعرفونا حنا شعب فينا النيه، فحنا كناكلوا صراحه كلشي. ملي كتكون شي حاجه كادو كنقولوا بسم الله وكناكلوا. انا ديك المره وحده صاحبتي عرضت عليا كتقول لي في التعليقات اويلي حضرتك من التوكال من صاحبتي. تخيلي الشي ديالهم زوين صراحه. شوفي شحال غزالين زوينين. انا ما عارفاش سمياتهم، انا عارفه هذه مقروطه ياكي سميه، هذه مقروط. نو ها كاش مقروط شنو انا ناكله جزائري. انا كاش مقروط هذا بحلاوه. بقلاوه قالت لك اوكي. وهادو شوف هذه فيهم الذهبي، شوف شحال زوين الشكل تاعها. اللي عارف سمياتهم عندهم حلوه غزاله هما. والله قالت لي عندهم حلوه غزاله. انا ما عقلاش مشكلها. شوفوا
هذه دايرينها بالذهبي فيها الوريده، ما عرفتش الورده كتكال ولا لا، زوينه. وهذا كيسميو شي حاجه ما عرفت سميتو، قولوا لي سميتو. وهذه خضراء حتى هي زوينه ودايرينها في الشكل بحال الورق ديال الكنافه. البريزونطاسيون ديالها زوينه. واش هذا محل ولا هي؟ ما نظرش، ما عرفتش هي مصوبه، حيت هي ما شاء الله بحال القوريه، ما بيناش فيها عربيه هي ملي جات. شوفي هذه وهذه البلاستيك اللي دايرينو فيه زوين. هذه بحال بقلاوه باللوز من الداخل، اكيد فيها اللوز. يا رب غير ما يكونش فيها كاوكاو، انا باش ما تجينيش حساسيه. نسولها واش فيها كاوكاو، غنعيط لها. اوكي صافي كل الثومه. مي هذه ما نظنش، هذه الشكل ديالها زوين. غطيتي علينا الضوء. ساليرجيك فيها اللوز هذه، والله هي زوينه. هذا جو في غوتي هذا، بغيت نتغدى. لا دوقي ليا تتغداي معك، دوقي. زوينه هذه فنه، فيها اللوز من الداخل، طعمها لوز صراحه. باين شوفوا معمرينها باللوز. لا عطيك الصحة وشكرا، شكرا بزاف 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 حبيبة ديالي. أكثر من الصينية، والله عطيت دا معايا القطر، عجبتني. اللي يذوق الحلويات الجزائرية ينبهر بالمذاق تاعها، اللي يشوف الحلويات الجزائرية ينبهر بالشكل تاعها، الشكل تاعو رائع جدا. هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا لكم خوتنا على المشاهدة، نقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير.